do you like it? Ala, speechless siya. Ay! Look, look, look! Do you like it? Do you like it? Yes or no? Kita na yun. Kita na yun. Kita na yun. Ilay! Tikto, balik ka dito. Balik sa labas. Sunod mo. Wow! Hindi mo ano? Hindi mo ano? Juju ato niya, Juju. Ano na isulit na bilang? O sige, tapos na ano. Tadi ba ni Kaya? Kaya na, isulit na niya, nakakilang niya. Hindi ba? Hindi dali-dali dapat. Isulit niya yun. Yan. Abra ka ng TV. Abra ng TV. Yan na. Yung madali ka ba? Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Log Log. Yay! Happy birthday. Yes, vlog. Are you happy, Log Log? Ulit na vlog. Are you Log Log? Happy birthday, Ila! Pasok kayo nasa salit. Ano? Ah, di may video man, di ka natin, Joy. Kamot niya. Matinin. Kamot niya, Joy mo Kay may surprise nga ni, may hatag. Close your eyes, Emily. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Hawid. Close your eyes. Botong. Close your eyes. Okay, open na. Open. Butong. Butong. Like that. Like that. Sabi ko kay Mama Bibi. Thank you, Mama Bibi. Ano naman? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Blow na! Blow na! Yay! Ikat na lang, ikat. Otro. Nag-under pa. Abi ho? Ang aircon nga ni. Patayin pa ng aircon. Blow. Dargo nyo pa. Oh. Blow. Ano yun? Nanay yun. Panay ka na nila. Abo niya na. One more na lang. One more time, okay? Apoy na. One more time. Patayin na nga. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Lolo. Ano si Ali po yun? Diba? Kasi na ba? Ano na? Ay na! Nalit? Sus, ina. No. Tubig kayo kanto. Ako na lang. Lupak. Oo. Di wala pag... wala tayo sa sunod na bisita. Di sa labas ka man. San? Dapat ginilian na misa pa ka di. Ano kito sa imo? Kanjulan na ka. Ihatag na kanjulan. Julan, ah! Adi, kadide. Kadide. Gusto mo?